Салом алейкум духтарако. Ҳама каса созен хубен магазини Zara омадагиам. Ҳам абайои фасон овардагиай. Бори новинка. Ё чандиан Zara? 600 сомон духтаро бори навшай гуфтивай гапо бори Дубай да ҳама ҷо 1900 сомон да Zara бошад 600 сомон. Размеро ҳастая? Размеротон ҳаст духтарако. Иҷа бозори Корвонай дуюм дарвоза магазинои шишагӣ, магазини рақами 111 духтаро. Zara доставкаам дора. Ай расветка доре бо? Бира светкоша нишон те духтароҳо зборам нава нишон мете бинед чихе хушрувакан аҷоибот фасон чуноне ки гуфтем Zara доставка дора духтаро абаёш нав дромада ҷошта нархша аксия сардаге бояд 800-900 фурша найхе гирем ози аксия кардаган духтарако биён ай наздик дида херидор кен ёи ки заказ кунен доставкам равон мекунанд баъд подписчикои азиз пешина гапа бзанем 50 сумора бисёртон мепурсем 50 сумош нест тамом кадаге давно тамом кадай бисёртон публикация парти WhatsApp менависем ози аксия дига сар метен духтарако бубинед ай 5 та расветка дора ина зелёни тёмни сабсафед малина кабути электрик сиёҳ ҳар чор расветкош ҳар 5 расветкош тест ҳамаш хушру то размери 56-58 ай размери Zara сар меша яъне Zara 46 пушай ай размери харабакот то размери 56-58 дора духтарако доставкаам дора метавонед дар Instagram метавонед дар WhatsApp шон нависем подписчикои азиз марҳамат бозори Корвон дуюм дарвоза аз тарафи пажарка магазини 111 магазинои тарако и хушруги абайора бинен да ҷои Zara нархошон да ҳама ҷо 900,000 сомон да ҷои Zara 600 сомонӣ ба хотири моҳи шарафи Рамазон духтарако да ҷош боро нав даровад ва аксиям сар дод ба хотири подписчикои мо ба хотири моҳи мубораки Рамазон духтарако абайоҳои дубайски тоза якумсор ки дар адри мошина похела када мешуи ягон чи намешавад 600 сомон ай размер ма то размери апои баталм то 56-58 пуша размер дора Zara доставкаам дора духтаро я бор ай пеш нишон тим остини ира бинен духтаро охи дар дарини санг тар задаги светошам 4-5 та цвет дорад нигоҳ кунед ҳама цветош хушру розви дорад сиё дорад кабути электрик дорад тёмни зелёни дорад духтарако ҳама расветкош хушру размеро ҳаст доставкаам дора бозори Корвон аз тарафи Тило бозор дуюм аз тарафи пажарка бахшиш духтаракои хушру фақат Тило бозор мегум наки аз тарафи пажарка кати дуюм дарвоза қати медорем сразу дасти рост магазинои шаги медорем магазини 111 магазини Zara духтаро бо я бор хушру када нишон тиимтона бинед ина духтаракои хушру магазини Zara анинҷа бошад дуюм дарвоза хидим дарвоза кати медорем сразу анай магазини Zara медорем 600 сомон абайои новинкаш духтарако таракои хушру Zara ра бинед чихе абайои фасон овардаге шарфошон қати нархошон бомба ира бинед кушода нишон дида ҳама хе клиёши кушоди хушрувакай то размери 60 пуша духтаракои хушру размер ҳастай размер расветкош 4-5 тай нархаш 600 сомон шарф ва абая ина бинед остиношона чихе хушрувакай духтарако охи ба тариф ҳаста ма мегам борои Zara тариф мегем тариф ҳаст духтаро хушруи бадан ина зелёни свет сиёҳ фиолетови розови ва сери дора духтаро ҳама цветош хушру шарфам дора духтарако шарфи ин духтарак ами шарфи абая ҳай духтаро шарфи ки Zara дига чизай фуршиай чансон 100 сомон шарфи сари Zara духтаро бо расветка дора ин шарфи и Zara дадан форид мақсад ай намуд кардак римен дора духтарако хулоса гӯя ки тройка нархошон 600 сомон беҳад хушру ай размери 48 пуш то 58 пуша то 60 пуша ҳатто размер дора доставкаам дора бозори Корвон аз тарафи пажарка дуюм дарвоза магазинои шаги магазини 111 магазини Zara духтарако марҳамат кунед духтарако доставка бошад доставкаам равон мекунам идам омада духтарако куртои идонатон бихарен ки да ид қимат мешавад подписчико такой хушру боз як грандиозни аксияи дигар дар мағозаи Zara куртои 1200 буда 1200 сомонара ҳам дуойкаш ҳаст ҳам тройкаш ҳаст пеш 1200 ҳозир аксия бошад 800 сомонш дега бовар мекунед танаи ин хоҳарак даста шарф дорад платья дорад абая дорад римен дорад 800 сомон кадаге духтаро 1200 буд атанаи Zara бошад шарф дорад курта абая дорад римен дорад 800 сомон грандиозни аксия духтарако оно моделашо да даст нишонте ин моделша шумо гирен таша ино гиран ира бинен духтаро моделашо ҳози ҳарнамда бандакошо дайни миёнаш ҳаста бо ини намудаш ҳаста ира такша нишонте чихела Zara ира бинен духтаро чихе хушрувак аксия кардаган нархошон 800 сомон часпидаге духтарако аҷоибот качество духтаро балхои оригинали якумсорте ки шушта истифода мекунен ягон чи намешавад танаи Zara ра бинен чихе хушру абаяша духтаро аҷоибот фасон бозори Корвон
از طرف پجرکا دوم دروازه مغازین شگی مغازین 111 دستافکا هم داره دخترکو زاره نشدی دستافکا میتونین در واتساپ روی اکران بده نویسین این خیلی عکس در تاجیکستان نیست دخترکو اسپت کنین 800 سوم شما یک چیز میگیرین که 10 سال میپوشین ترکای خوشرو ای ترویکا را فاسونیش بدین از ما دویکاش نشون دادیم زرای ترویکاش ما داد دخترو شارف کرتا ابایا داره رزمیرو 46 تا 56 گفتیم تو 56 رزمیر داره دخترکو 6 تا رسویدکا داره همه رسویدکاش خوشرو باری 90 دخترکو برای ایدا اسپت کنه دخترکو ایدا 900 سوم میکنه چون زاره خزر نفهمیدسته نم خیلی دخترکو خوشرو برای ایدا کرتاتون تیاره به خاطر موی شریف رمضان دخترکو ارزانش کداگه بر نو اومده از گفت 900 گفتم نه خب بعد پیچ کوی مرا فکر نکنیم بگو خیلی محل 700 به فایده داده است دخترکو نگاه کنین چه خوشرو که خلاصا باری 90 فیالیت وی سری روز وی سیو کابوتی الکتریک و سبزی تیامنی دارد زیلیانی تیامنی دارد دخترکو 7 رسویدکا دارد دخترکو دستافکا هم داره بازار کاروان دخترو از طرف پجرکا دوم دروازه مغازین شگی مغازین 111 دخترکو از ما آسیشای بالای پیش نشون میدیم ببینید چه خوشروای متریالش هم الکای سیزونی همین وقتی نه بهاری تراموی تابستانی اینا دخترکو بیاین مغازین زره خریداری کنن دخترو به حد برای فصلی نوینکا آورده چه عزیز زره بیان با چه ابایای فاسونی عروسی به عروسی ای کالون تو مایده ای مایده تو کالون خلاصه با ویبری فاسون آورده یا دخترو باری نوینکا شای همه جدا 1200 1300 فروشن در زره باشد 800 سومونه باور میکنن دخترو اینا ببین چه مدل فاسونه یا برami خارک تا اخر پیش خشون نشون تا رومال شگیره اینا ببین دخترو پوشم سنگ داره هم قخشو دیزاین کداگی دخترو متریال چی باشه زره جاتکای دوبای بده دختران نرخشون 800 تومان بعد دیگه مدلش هم نشون ته دخترکو نگاه کنین اهمیتی هم برای زره هر روز نوبانا و ویدیوی نوبانا داره برای نو میزنن دخترا 5 مدل بده متریال همشون جاتکای دوبای است که سنگاشون اوکراشد هر خیل کداگه زره دستافکا داره دخترکو رزمیرو سر میشه 46 تا 56 سرغه باشد بازار کاروان از طرفی پجرکا دوم دروازه مغازین شگی مغازین 111 مغازین زره دخترا دستافکا هم داره ترکای خوشرو زره را بینید چه پلاتیای فاسونی نوینکا آورده عجایبات خوشرو خیلی در روزک رزمیرو 46 تا 56 58 تا 56 58 دخترو متالیکای دخترکو هم قیمتیش خوشرو دوبای است که اومد مخصوص شد نرخ یا دخترکو 700 سومانی نرخی دو کسی سری میگیره رزمیر کسی میگیره با ارزان میکنه دخترو باری نوشه یگان کس نداره دخترکو در بازار کاروان کرتر میگیره بازی کردن میگرد دخترکو برای زنای یکم دیم سیم چهارم یگان کس ما خفا نمیکنیم اینا بیان ای نزدیک دیده خرید کنین یا اینکه زکاس کنین دستافکام داره کرتای کرمیلی تا دخترکای خوش رو این فاسونی را ببینین اخی با تعریف هست برای زره بازار کاروان دوم دروازه از طرف پجرکا مغازین شگی مغازین 111 دخترکو رکای خوشروهای بازار یا نمود پلاتیای فاسونی دوبای است که آورده این خوشروگیشون ببینین هوجنوی عزیز یا برای شما سبز و سیاه داره زره در اسفیدکای خبه مایچنی دخترکو ماتیاش هم خوشروه که با تعریف هست دخترو ده همه جا 600 سومون در مغازه زره باشد 350 سومانی دخترو نرخو به حد دسترسی رزمیره چند چنده 46 تا 58 رزمیر بده دایشون کلیوشش شروع که خلاصه کو شده دستافکا هم دارن دخترکو بازار کاروان از طرف پجرکا دوم دروازه مغازین شگی مغازین 111 دخترکو چون که گفتیم سوداگر دستافکا داره نشاتی دستافکا میتونین در واتساپ روی اکران بده نویسین دخترکو اینا بدین هم سیاه دارد هم سفید کوی عزیز با این میذاره کو یا نمون ابای فاسون آورده به خاطر ماه شریف رمضان 1300 نه 1000 سومون در میداده دخترو رزمیرو خرابکو تو رزمیرو اپای باتالم تو رزمیرو 56 58 هم نرخشون 1000 سومون تو 60 رفته نرخشون 1000 سومون تو رزمیرو 60 دستافکا هم داره نشاتی دستافکا میتونین در واتساپ روی اکران بدن نویسین دخترو اینا ببینید چه سنگاشون خوشروای اخ دخترو پشتشون پشت رو سنگ داشته دخترو میتونین ریمیچ کنین میتونین ریمیچ نکنین اسکی خیلی خیلی میکنین به اسکی نه خیلی رنگی زره شده گونه هوجنای عزیز مرحمت بازار کاروان دوم دروازه مغازین 111 مغازین شگی دخترو
کوی خشرو باز یک گرانجوز عکس دیگر در جاش بار نو آورده یگان کس نداره باوری دارم در بازار ای مدل نیسته تو که این اوج ما یک تاشا گرفتم در دستشون دیدین چقدر دستشون چقدر تنشون همه قدره ای بار دختره کو عکس سر دادگن 150 سومون هم دو که 150 دستافکا نیست دستافکا نداره دختره خشرو کسی ای بارا برد میکنه باور میکنه مایچنه هم قخشره اینا پلاتیا هم هسته ماتریالشون یا خیلی спортивный шам ҳаст ҳам юбка ҳам спортивка духтарако 150 сомон иё бе дастафкан ай бозор ме харидорӣ мекунем бозори Корвон дуюм дарвоза магазинҳои шишагӣ магазини 111 магазини Зара духтаро нархошон 150 сомонӣ успед кунед духтаро иёш бе дастафка ҳай